5 ডিজিটেল ষ্টুডিঅ'ত মৰ্নিং দিতা কটকে মুহূৰ্তত আমি এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো এবাৰ পুনৰ ৰাহুল গান্ধী খৰক হৈছে ভোট চুৰিৰ বিষয়টোক লৈ নতুন প্ৰমাণ লৈ ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ খৰক হৈছে ৰাহুল গান্ধী এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বিগত কেইবাদিন ধৰি ভোট চুৰিৰ প্ৰসংগক লৈ খৰক হৈছে ৰাহুল গান্ধী আৰু এবাৰ নতুন প্ৰমাণ লৈ ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ খৰক হৈছে ৰাহুল গান্ধী ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাজনে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিজনৰ আৰু এটা কেন্দ্ৰত ৬০০০ ভোট চুৰি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু পৰিকল্পনা অনুযায়ী নিৰ্দিষ্ট ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ নাম বাদ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন আৰু কোনো ভোট কেন্দ্ৰত অবৈধভাৱে ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰ্ণাটকৰ আনন্দ বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত উদাহৰণ দিছে ৰাহুলে ভোট কেন্দ্ৰটোত ৬০১৮ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সংবাদমেলখনত আৰু ভোট কেন্দ্ৰটোৰ এজন বিষয়াই নিজৰ খুৰাকৰ নাম কৰ্তন কৰা বিষয়টো লক্ষ্য কৰিছিল কংগ্ৰেছ যি ভোট কেন্দ্ৰত শক্তিশালী তাতে পৰিকল্পনা অনুযায়ী কৰা হয় ভোট কৰ্তন দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই ভোট চুৰি কৰাসকলক সুৰক্ষা দিছে ১৮ বাৰ চিঠি দিয়াৰ পিছতো কিয় চিআইডিৰ চিঠিৰ উত্তৰ দিয়া নাই জ্ঞানেশ কুমাৰে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু বিজেপি পুনৰ হাইড্ৰজেন বোমাৰ ভাবুকি ৰাহুল গান্ধীৰ হাইড্ৰজেন বোমা এতিয়াও অহা নাই শীঘ্ৰেই আহিব বিস্ফোৰক তথ্য আমি জনাইছো মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ নতুন প্ৰমাণ লৈ ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ খৰব হৈছে ৰাহুল গান্ধী ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাজনে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিজনে এটা কেন্দ্ৰতে ৬০০০ ভোট চুৰি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে পৰিকল্পনা অনুযায়ী নিৰ্দিষ্ট ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ নাম বাদ দিয়াৰ অভিযোগ কোনো ভোট কেন্দ্ৰত অবৈধ ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু কৰ্ণাটকৰ আনন্দ বিধানসভা সমষ্টিৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰৰ উদাহৰণ দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোট কেন্দ্ৰটোত ৬০১৮ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ অভিযোগ সংবাদমেলত ভোট কেন্দ্ৰটোৰ এজন বিষয়াই নিজৰ খুৰাকৰ নাম কৰ্তন কৰা বিষয়টো লক্ষ্য কৰিছিল কংগ্ৰেছ যি ভোট কেন্দ্ৰত শক্তিশালী তাতে পৰিকল্পনা অনুযায়ী কৰা হয় ভোট কৰ্তন বুলি মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই ভোট চুৰি কৰাসকলক সুৰক্ষা দিছে আৰু ১৮ বাৰ চিঠি দিয়াৰ পিছতো চিআইডিৰ উত্তৰ দিয়া নাই জ্ঞানেশ কুমাৰে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু বিজেপিক পুনৰ হাইড্ৰজেন বোমাৰ ভাবুকি ৰাহুল গান্ধীৰ হাইড্ৰজেন বোমা এতিয়াও অহা নাই শীঘ্ৰে আহিব বুলি বিস্ফোৰক তথ্য ৰাহুল গান্ধীৰ আমাৰ লগত ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া সেই মন্তব্য বা সেই সংবাদমেলখনত কি কৈছিল ভোট চুৰিক লৈ আমি আপোনালোকলৈ সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্যটো আগবঢ়াইছোঁ So I'm going to make a claim here, very strong claim, about CEC Gyanesh Kumar. And this is not something I'm saying lightly. I'm the leader of the opposition in the Lok Sabha. This is something I'm saying after solid proof that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is black and white, absolutely clear, that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being added and deleted, and I'm going to show you how they are done, how that is done. In election after election, someone, some force, some group of people has been systematically targeting millions of voters for deletion across India. This is something that we've heard again and again and again. Different communities, mainly communities that are voting for the opposition, Dalits, Adivasis, minorities, OBCs are specifically targeted. We had heard this many times, and now we found 100% proof of it. Please understand, I am not going to say anything on this stage that is not backed up by 100% proof. I am somebody who loves my country. I love my constitution. I love the democratic process, and I am protecting that process. And so I'm not going to say anything here
that is not going to be based on 100% proof that you can determine. The burden of the judgment is yours. I am going to lay the proof in front of you. You will see it and say, actually, this is pretty solid proof. Aland is constituency in Karnataka. 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था. उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया. पड़ोसी ने कहा, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया. Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. मैंने बहुत बड़ी बात बोली. चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है. जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं. और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं. आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा. कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया. इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी. हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है. डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए. क्लियरली पूछा है. नो आंसर. 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक. नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन. टाइमलाइन देखिए. तो ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए. अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा. जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी. पहला सबूत. दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं. आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा. यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है. बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. नो रिप्लाई. मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले. नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी. यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं. और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं. तो सवाल उठता है, ये
है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू जैसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं।